Okay. Okay, boleh? Let's start. Alright. Assalamualaikum and good morning, everyone. So, I'm live at DK4. We have some of your friends here. Morning. Salam. Okay. Okay, let's wait for our friends. So, tolong alertkan kawan-kawan kelas masing-masing. We are going to start our lecture as soon as possible. Baru 20 lebih orang. Okay, so macam biasa yang wakil kelas tolong tengok siapa yang present, siapa yang absent. Okay. So please comment in the chat box so that I know that you are present. For those yang tak comment tu, I don't know whether you are present or not. So please make sure that you are present lah. Okay, we are going to start very soon. Just get ready, everyone. Okay, kalau ada apa-apa masalah, tak dengar ke, if anything, just let me know in the Telegram. Boleh PM saya dekat Telegram So, hopefully semua orang boleh dengar dengan jelas. Boleh dengar tak suara saya? Tak dengar. Okay. Saya duduk jauh ni, bolehlah saya buka mask. Alright, so we are going to continue with discrete random variable. I'm very sorry that we missed our lecture on Monday. So this is what we're supposed to do on Monday. We actually want to finish this discrete random variable since I cannot do the lecture on Monday. So maybe kita akan buat satu extra lecture nantilah. Okay. Untuk cover the sebab kalau saya cuti memang saya kena cover those hours. So either saya buat live lecture ataupun saya record and then bagi dekat awak dalam YouTube macam biasalah. Okay. So yes. So sebab kita dah lama tinggal seminggu. So let's just recap what we actually have learned last week. Alright. So we learn about random variables. So as you know that random variables ni adalah continuation kepada chapter 8 probability. So kalau chapter 8 tu kita just belajar macam mana nak cari probability. Tapi chapter 9 ni kita belajar macam mana kita nak jadikan probability tu, outcome dia, outcome kepada eksperimen tu dalam bentuk function. Maksudnya kita represent dia lah dalam bentuk function. So, kita ada dua jenis random variable sebab eksperimen kita pun melibatkan dua jenis data kan, sama ada discrete ataupun continuous. So that's why random variable kita pun ada dua jenis lah, discrete dengan continuous. So what we learned last week was discrete random variables. So dalam discrete random variable, there are many properties that we have to know, such as this PDF, probability distribution function.
So probability distribution function untuk discrete random variable can be represented as I said last week in table, function ataupun graph lah. So saya katakan last week jumpa je soalan discrete random variable sebab topik 9 ni dua je. Tak discrete, continuous. Tak continuous, discrete. So memang akan ada dua jenis sahaja random variables dia. So jumpa je soalan discrete random variable, saya kata buat apa terus? Terus buat table. Tak kisahlah soalan tu bagi dalam bentuk function ke, dia bagi dalam bentuk graph ke. Kalau dia bagi dalam bentuk table dah tak ada masalah lah. But then kalau dia bagi dalam bentuk function ataupun graph, selalunya dia bagi dalam bentuk function lah. Dia jarang bagi dalam bentuk graph. However, if it's given to you in any sorts of presentation such as function ataupun graph, tolong tukar dia dalam bentuk table because discrete random variables ni lebih mudah kita nak nampak dia, lebih mudah kita nak work out dia menggunakan table lah. So that is the PDF, probability distribution. PDF ni dia probability untuk satu nilai X kan yang kita tengok tu. So this is the experiment. This is what we have learned from topic 8, probability. Dan this is what we did in topic 9. Kita represent balik kita punya data outcome tu dalam bentuk table ataupun function ataupun graph. So tengok baik-baik function yang kita gunakan, depan dia ni subjek dia adalah px equals to x. Px equals to x. Ataupun mungkin dalam soalan tu dia guna fx. Boleh jugalah, tapi selalunya fx ni kita gunakan untuk continuous dan continuous random variable. So dua-duanya adalah benda yang sama. Dia merupakan PDF, probability distribution function. Okay, dan kita juga boleh represent dia dalam bentuk graph. So ingat table, function dengan graph. So make sure dapat je soalan discrete, awak terus transform dia dalam bentuk table. Macam yang kita buat dekat example 3 ni. Nampak? Bila letak dalam bentuk table lebih senang kita nampak lah. Okay, ni table. So nak cari apa pun kalau dah ada table tu kita boleh cari, senang nampak. Alright. Dan seterusnya sebelum kita habis last week, saya juga ajar macam mana awak nak tulis discrete random variable punya cumulative distribution function CDF. Kan kita dah belajar PDF dengan CDF. So CDF ni apa? Probability tu dia longgokkan. Maksudnya kita ambil daripada probability awal sampai probability akhir. So probability awal confirm lah kosong. Dia start mesti dengan probability tu 0 dan dia mesti berakhir dengan 1. So this is what we did in our cumulative distribution function. Okay, F besar X, capital F, X. So this is the CDF. As I said, we can represent them in table or kalau dia minta dalam bentuk function, awak bagi dulu dalam bentuk table and then kita transform dia dalam bentuk function. So nampak tak function ni dia mesti start dengan kosong dan berakhir dengan 1. So that is the difference between CDF dengan PDF. So CDF ni dia longgokkan. Start daripada kosong sampai 1. Kalau PDF dia satu probability untuk setiap nilai X. So this is just a recap from what we learned from last week. So I ask you to do this by yourself. Hopefully you are doing it correctly. The median that you should get, it's either 1 or 2 untuk soalan ni lah. Soalan ni. Okay, saya tuliskan jawapan dia. So dia minta cumulative distribution function untuk this PDF. Okay. So kita dah ada dia punya PDF. So dia punya probability distribution function. Okay. Px equals to x ataupun f kecil x lah.
Tapi selalunya kita tak tulis f kecil x, kita tulis px equals to x sebab kita nak bagi tahu bahawa dia adalah discrete. So discrete kita guna ini. Kalau continuous baru kita guna ini, selalunya lah. Tapi kalau soalan tu dia continuous, kalau soalan tu dia discrete tapi dia pakai f kecil x pun sebenarnya tak salah jugalah. Okay, so dia adalah benda yang sama, benda yang sama. Alright, so sebab dia minta CDF, so what we did is actually kita cari dulu dia punya probability longgokan. So untuk x equals to 0, the probability start with 1/6. Untuk x equals to 1, probability dia 1/3. Tapi kita tambah dengan 1/6 yang sebelum ni, kita dapat 1/2. Just use your calculator. And then seterusnya probability untuk 2 adalah 1/6. Kita tambah dengan 1/2 jumlah yang sebelumnya. So we will get 2/3. And 2/3 we add with our probability for 3. The answer is 1. Okay, nampak? Dia mesti berakhir dengan 1 sebab dia CDF. So macam mana kita nak transform this table dalam bentuk function. So f x is equals to, ingat probability mesti start dengan 0 and then 1/6. Seterusnya lah 1/6, 1/2, 2/3 and then 1. Okay, yang awak kena hati-hati adalah dia punya range value of x tu. Okay, untuk x equals to 0, kita tengok soalan kita, x kita start dengan kosong. So when we have this value of x is equals to 0 untuk starting dia, so this one is actually for x less than 0. So untuk kosong, cumulative dia adalah 1/6. So dia start dekat sini 0. Ni kan 1/6 ni milik 0 kan. So that's why ada equal kat sini. This one 1. This one pula x between 1 dengan 2. Nampak 1 dengan 2. And then next one is x between 2 and 3. And then last one is x more than or equals to 3. Macam tu. Okay. So ini yang selalu buat orang confuse lah. Yang macam mana nak tulis x punya value ni. Sebab ini dia CDF. So CDF dia mesti dalam bentuk interval. Okay, kalau awak perasan yang PDF, saya tunjuk satu contoh yang kat atas ni. Nampak tak? Apa value ni function kita? Okay, dia still ada setiap probability tu. Tapi nilai x ni bukan dalam bentuk interval. X equals to apa-apa-apa. Okay, ini PDF. Okay. Okay, yang kita buat tadi CDF. So ini adalah CDF. Okay. So this is the value untuk nilai x kita. And soalan tadi dekat atas dia tanya median juga, hence find the median. So macam mana kita nak tengok median? Median adalah separuh daripada data kita. Separuh daripada depan, sebab saya nampak this is 1/2 kan, 0.5. Maksudnya sampai 0.1, sampai 1 dia adalah 0.5. Cuba awak buat daripada belakang pula. 1/3 plus 1/6 dapat berapa? Pun sama, awak dapat 0.5. Habis tu cikgu yang mana satu dia punya median? 1 ke 2? 2 pun boleh. 1 awak letak 1 pun boleh. Awak letak 2 pun boleh. Okay, dia terima kedua-dua jawapan. Sebab median ni bukannya 50% daripada depan, tak. Dia 50% of the data, meaning that dari belakang 50%, dari depan pun 50% juga. Okay. Kenapa kita tak ambil 1.5? Madam, kenapa tak ambil 1.5? Okay, because this is discrete. Discrete. So, X untuk median, tak boleh lah 1.5. Dia mesti nombor yang kita ada dekat sini jugalah. Sebab this is discrete.
Okay, so itu adalah soalan yang saya minta awak buat hari tu. Now, we are going to see how to find probability for discrete random variable. So, saya kata dapat je soalan discrete. Macam mana saya tahu ini soalan discrete? Okay, sebab term yang dia gunakan adalah Px equals to X untuk PDF. Dan juga X dia ni satu-satu, sebiji-sebiji. Bukan dalam bentuk interval. So, saya tahu ini adalah soalan discrete. So, saya pesan apa kalau soalan discrete? Saya kata buat table. Buat table. Okay. So, bila kita buat table, value X apa yang kita ada? Start dengan kosong ke? Bukan semestinya semua benda start dengan kosong. Okay, macam contoh soalan ni dia start dengan 1. And then 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 ke? Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7? Tak ada. So tak ada 7, jangan tulis 7. 8. Contoh. Okay. And then probability dia. Probability X equals to X. Untuk 1, 0.2. Untuk 2, 0.1. Kita tengok balik. Untuk 3, 0.2. Untuk 4, 0.1. 5, 0.2. 0.1. Untuk 6, 0.1 and untuk 8, 0.1. So nak tahu sama ada this random variable adalah discrete ataupun tidak, ada dua syarat yang kita kena buktikan dekat sini. Apa syarat yang pertama? Ingat kan hari tu saya kata summation of probability mesti equals to berapa? Summation of our probability must be equals to 1. Untuk bagi tahu bahawa this is the correct random variable. So kita pun kira lah 0.2 plus 0.1 plus 0.2 plus 0.1 plus 0.2 plus 0.1 plus 0.1. Dapat tak? 1. Dapat kira 0.2 ada 3 kali. So dapat 0.6. 0.1 ada 4 kali. 0.4. 0.6 plus 0.4 dapatlah 1. Okay, dah satu syarat kita satisfy. Apa lagi satu syarat? Satu syarat lagi kata probability, setiap probability yang kita ada ni must be between 0 and 1. Adakah probability yang kita ada ni between 0 and 1? Ada tak yang kurang daripada kosong? Ataupun lebih daripada 1? Tak ada. Okay, so dia menepati syarat probability mesti between 0 and 1. Okay, so ataupun kita boleh tulislah sedikit kesimpulan, tapi matematik ni dia tak sebenarnya tak perlukan ayat yang complicated pun. Sebenarnya kalau daripada sini awak cakap shown pun sebenarnya dah diterima dah sebab awak dah tunjuk kedua-dua syarat ni. Tapi kalau nak lebih faham, lebih cantik, sebab nanti awak nak buat tutorial ni minggu depan. Takut nanti awak lupa, kita tulislah catatan sikit kat situ. Since summation of probability, nampak saya tak baca Px equals to X. Saya baca probability. Px equals to X ni saya panggil dia probability sebab memang nama dia probability. Tapi kenapa Px equals to X? Sebab X kita ada banyak. So saya tak sebutlah probability 1, probability 2, probability 3, probability 4, tak. Saya tak sebut macam tu. Saya cuma cakap probability untuk setiap X. So ini adalah Px equals to X. So macam kita tahulah, bahasa Melayu bahasa lain, bahasa Tamil bahasa lain, Mandarin lain, bahasa Inggeris lain. Ini bahasa matematik. So walaupun kita nampak, kalau kita tulis cat bahasa Inggeris,
Dalam fikiran kita tahu itu adalah kucing. Kucing. Samalah macam kita baca ayat matematik. Kita nampak Px equals to X. Tapi dalam fikiran kita, kita tahu ini maksud dia probability. Okay, so ini bahasa matematik. Belum lagi awak masuk universiti. Nanti bahasa matematik tu lagi banyak daripada bahasa Inggeris. Yang ada keli-keli lah. So setiap simbol tu kita kena faham. If we don't understand the language of mathematics, how come we want to understand the whole concept of it, the whole theory of it? Okay. So awak akan bersyukur nanti kalau dekat universiti awak jumpa soalan matematik yang kira. Sebab dekat universiti nanti dia dah tak kira dah. Dia main teori je. So awak kena fahamkan dia punya teori, proving, coding. So kalau awak jumpa soalan yang kena kira-kira macam ni, awak akan rasa bersyukur sangatlah. Sebab matematik dekat higher level bukan kira-kira dah. It's all about more on theories, proving and so on. Okay. So since summation of probability is equals to 1 and probability tadi is between 0 and 1, therefore X is a discrete random variable. RV ni random variable lah, bukan red velvet ni random variable. Okay. So ini baru kita nak show. Saya tunjuk ni, kalau soalan objektif saya tak payah susah-susah tunjuk ni. Awak hanya perlu tahu sahaja. Tapi sebab soalan subjektif, kita kena tunjuk working yang betul. So this is the correct working on how to show whether X is a discrete random variable. So dua syarat ni dia mesti satisfy. The next question, dia tanya kita probability. Okay, so macam mana kita nak baca probability daripada table kita tadi? Probability X equals to 4, kita tengoklah yang dekat X equals to 4. This one. So berapa probability at X equals to 4? 0.1. Okay, how about probability X less than 3? Probability X less than 3 adalah sama dengan probability X equals to 1 plus probability X equals to 2. So kita pun tengok probability X equals to 1 berapa daripada table kita tadi? 0.2. And then probability X equals to 2, 0.1. 0.2 plus 0.1, so the answer is 0.3. So macam tu kita baca probability untuk discrete. Adakah termasuk Px equals to 3? Tak, because less than. So we are talking about discrete, so tanda equal tu memainkan peranan yang penting dan besar lah. So kalau continuous nanti tak kisah. Continuous tak apa. Tapi kalau discrete, tanda equal ni plays a very big difference in our calculation. So probability X between 3 and 6 tapi 6 not included. 3 included. So kita sebenarnya nak probability X equals to 3 plus probability X equals to 4 plus probability X equals to 5. So kita pun tengoklah probability setiap satu tu. So 0.2 plus 0.1 plus 0.2. So the answer is 0.5. Okay, ataupun awak tak nak buat ni, working ni awak tak nak buat. Tak ada masalah. Awak kan baca daripada table awak ni. So kita terus je ambil, oh probability X less than 3 ini dengan ini. So kita pun tengok, oh jawapan dia terus 0.3 macam tu. Awak tulis dekat sini jawapan dia. Ni terus jawapannya 0.3. Janganlah tiba-tiba awak letak 0.3 tak ada apa-apa kat depan ni. Apa benda depan ni kan? Pemeriksa nak cari jawapan awak pun tak jumpa. Tiba-tiba 0.3 macam tu. Itu salah lah. So kalau awak terus nak kira boleh. Tapi jangan lupa subjek dia apa? Px less than 3 is equal to 0.3. Tak ada masalah. Ini saya tunjuk satu-satu ni sebab nak fahamkan mungkin ada yang tak nampak mana datang 0.3 ni. So I'm showing to you
how to get your probability from your discrete random table. Okay, next one example 6. So hopefully everyone dah nampak lah. Discrete ni dia mudah sahaja. Once you have your table, senang. Okay, dia dah buat dah siap-siap dekat kita table. The table below shows the number of car breakdown per week for a certain road in Kuala Pilah. So kereta yang rosak lah dia punya eksperimen tu. So this is the outcome. Outcome dia sama ada tak ada kereta yang rosak, satu kereta rosak, dua kereta rosak, tiga rosak, empat rosak, lima rosak dalam masa seminggu tu kan. So these are all the probability. So nak check, dia tak suruh check pun. Betul tak ni discrete random variable? Awak boleh lah check. Total ni mesti satu lah. Okay, tapi dia suruh cari probability terus. Find the probability that number of car breakdown per week is exactly 1. Exactly 1 maksudnya probability x equals to 1, which is 0.12. Okay, soalan B dia tanya from 0 to 2. Okay, adakah termasuk kosong dengan 2? 0 to 2. Jawapannya ya. Ya Kecuali dia sebut 0 to 2 not included 0 ke, 0 to 2 not included 0 and 2 ke. Yang tu barulah tak termasuk. Macam dia kata daripada 2 ke 5. Awak kira tak 2 tu? Kira. 2, 3, 4, 5. 2 ke 5. 2, 3, 4, 5. So dia inclusive. Dia included. So it's very important for us to know what the question actually asks. Okay, dia termasuk 2 dan kosong. So 0, 1, 2. So it is probability x equals to 0 plus probability x equals to 1 plus probability x equals to 2, which is the answer is awak kira lah. Okay, saya cuma nak bagi tahu sahaja. Okay, between 0 and 2. Di antara kosong dan 2. Rasa-rasanya included ke tak? 0 and 2. No. Kalau soalan tu tanya between 0 and 2, sebab between dia mesti pasangan dia and. Kalau from, pasangan dia 2. Kalau soalan tu dia tanya from 0 and 2. Soalan tu pelik lah kan. Bahasa Inggeris dia pun dah pelik dah kat situ. From 0 and 2. From 0 and 2. Maksudnya mungkinlah dia nak masukkan inclusive. Ataupun between 0 to 2. So bila ada perkataan between tu, dia dah tak termasuk lah dua nombor yang dekat depan ni. So this is probability x between 0 dengan 2. Nampak tak? Dia tak ada tanda equal. So jawapan dia probability x equals to 1 sahaja. 0.12 macam tu. Okay. Okay, yang ni boleh try buat sendiri. Saya just bagi tahu beza di antara 0 to 2 dengan between 0 and 2. Okay, more than 3 ni senang je. Lebih daripada 3, more than 3. Okay, at most dengan at least ni pun yang orang selalu confuse. At most. Kalau saya kata at most ni saya suka tukar dia kepada maximum. Maximum 1. Maksudnya paling banyak 1. So kalau paling banyak 1, kosong dengan 1 lah. 0 and 1. Kalau more than 3, lebih daripada 3, 4, 5, tu saja. So awak just baca daripada table. Macam saya kata, once you have your table for discrete random variable, you should have no problem untuk buat apa pun soalan yang dia bagi. Okay, next one, example 7. Find the value of C if the probability distribution of a discrete random variable x is given by this function. Okay, ini dalam bentuk function dan dia ada satu sahaja function dia. Okay, saya kata awak lebih mudah nak tengok dalam bentuk table. Saya kalau tak buat table pun saya boleh nampak. Tapi kalau awak nak lebih mudah, bolehlah buat dalam bentuk table. X kita ada 3, 5 dengan 7. Probability untuk 3. When X equals to 3, probability dia 3 minus 2, 1. 1 squared is 1,
1 times C is C. Probability dia C. When X equals to 5, 5 minus 2 is 3. 3 squared is 9, 9, 9C. 7, when X equals to 7, 7 minus 2 is 5. 5 squared is 25. It is 25C. So this is your probability distribution table. Okay, soalan bukannya minta probability distribution table. Dia minta the value of C. So what we know that total probability mesti 1. Summation of Px equals to X must be equals to 1. Summation. Okay, so siapa summation of X ni? C plus 9C plus 25C. It's equals to 1. So 1 tambah 9, 10 tambah 25, 35C is equals to 1. So C is equals to 1 over 35. So we just use the property of PDF dekat sini. Okay, pun sama soalan B ni dia minta value of C juga. So sama buat macam tadi kita buat. Ni awak try buat sendiri, mudah sahaja. Jawapan C yang sepatutnya awak dapat 72. So saya dah tulis dah dekat situ, boleh try buat lah. Okay, dah 8.30 dah. So tadi apa yang saya ajar adalah saya recap balik what we have learned in discrete random variable, PDF dengan CDF. CDF tu yang a bit confusing bila orang nak tulis dia dalam bentuk function yang senarai tu. Tapi kalau tulis dia dalam bentuk table saya rasa tak ada masalah. Awak nak cari F besar X tu kan. Okay. So itu CDF. And then seterusnya saya ajar macam mana nak cari median, macam mana nak cari mode, semuanya daripada table. Dan saya juga ajar macam mana nak cari probability. Dan macam mana nak baca soalan tu supaya awak tak salah buat. Okay? Sebab rugilah. Cari probability senang. Tapi kalau awak salah faham apa maksud soalan, macam more than 3 awak ambil 3 sekali. So careless mistake yang tu yang kita tak nak lah. Okay, so cari probability, cari median, cari mode, buat PDF, buat CDF untuk discrete random variable. So this is the last one untuk discrete random variable, which is expectation and variance of discrete random variable. So apa benda expectation ni? Have you heard these terms in mathematics? Kalau dalam bahasa Inggeris, kita tahulah expectation. Tapi dalam bahasa matematik, expectation ni adalah mean ataupun mu, dia punya simbol mu. So expected value, kalau soalan tu tanya what is the expected value, sebenarnya dia tanya mean ataupun expectation of that random variable. So jangan takut kalau soalan tu tanya mean, average, expectation, expected value, dia adalah benda yang sama. Saya ulang benda ni lagi sekali. Dan juga untuk 66 orang yang tengah tengok ni. Okay. Saya punya student ada 128. Tapi yang peliknya, yang tengok lecture ni ada 66, campur kat sini 6, ada 70 lebih sahaja. Manalah lagi 30, 50 orang. 50 orang tu. Takkan semua 50 orang tu tak sihat kan? Pelik. Okay, tak apa. Saya bagi tahu nanti kalau ada kawan awak yang tak masuk, tolong bagi tahu dia. Kalau soalan tu tanya expectation, expected value, mean, mu, average, dia adalah benda yang sama. Dia adalah expectation yang kita nak cari ni. Okay, apa formula dia? This is the formula. Summation, maksudnya hasil tambah. Hasil tambah apa? X darabkan dengan probability dia. X kita darabkan dengan probability dia. Itu adalah formula untuk expectation.
expectation. So this one is a very important formula. Okay, dan apa itu variance? So variance dia tak ada nama lain lah. Variance macam yang awak belajar dalam topik 6 tu, nama dia juga variance dalam topik ni. So variance of our discrete random variable, simbol yang kita gunakan adalah sigma square. Sigma square. Sama lah kalau dia minta standard deviation, dia square root kan variance kita ni. Ataupun variance x, var x. Okay. Kalau expectation tadi dia adalah EX, so expectation kita var x, variance x ni. Ataupun sigma square. Formula dia adalah ini. EX squared multiply with, minus with EX squared. EX ni adalah expectation kita. Ini adalah expectation kita. Mean yang kita dapat, yang kita guna dekat soalan atas tadi lah. Okay, kita tengok sama-sama sekejap lagi macam mana nak buat, nak cari expectation dengan variance ni. Okay, yang bawah ni pula adalah properties untuk expectation dengan variance for discrete random variables. Okay, awak tengoklah yang dekat sini. Kalau kita ada skala, kita darabkan dengan kita punya x. So skala tu kita boleh letak luar. Sini, nampak ni. Kalau kita ada kalau soalan tu dia dah bagi dekat kita, EX equals to 3 contohnya. And then dia tanya E3X. So maksudnya dia adalah 3 darab EX kita. So 3 darab EX. Nanti awak confuse pula nombor yang sama. EX equals to 10 contohnya. So dia suruh kita cari E3X. So E3X sama juga dengan 3EX which is 3 darab 10 which is 30. Awak tak perlu cari baru. Okay, just guna sahaja EX yang awak ada. This is the properties. Kalau dia tanya EX plus 2. EX plus 2. So dia adalah EX plus 2. Ni sebenarnya E2 dan E2 adalah 2. Expectation value untuk constant adalah constants tersebut. Okay, lagi sekali saya ulang. Expectation value untuk constant tu adalah constant tu tersebut sahaja. Tapi berbeza dengan variance. Ni nampak ni. Ni expectation of the constant is the constant itself ni. Tapi berbeza dengan variance. Variance of a constant is 0. Variance of a constant is 0. So ini properties yang kita akan gunakan untuk soalan expectation dengan variance. Tak apa, kita tinggalkan dia dulu. Nanti kita tengok macam mana nak buat bila soalan ada tanya pasal properties ni. Okay, first soalan ni minta cari dia punya expectation for our discrete random variable. So dia bagi dalam bentuk apa? Function ke table ke graph? Dia bagi dalam bentuk function. So saya suka kalau function ni saya tukar dia dalam bentuk table. So kita ada 1, 2, 3 and 4. And the probability is 0.1, 0.1, 0.4, 0.4. So this is our Px equals to x. So macam mana nak cari expectation tadi? Apa formula dia? Formula dia adalah summation of x darab Px equals to x. X darabkan dengan probability dia. So x darab dengan probability dia adalah 1 times 0.1 plus 2 times 0.4. Okay, use your calculator, plus 3 times 0.1 plus
times 0.4. Ingat, ini adalah hasil tambah X darabkan dengan probability dia. Okay, cuba cari dapat berapa. Dapat berapa? 2.8. Okay, so this is your EX, expectation value. Yang dekat YouTube ada yang dapat 2.8 sama? Dapat tak 2.8 everyone? Alright. So seterusnya dia tanya E3X. Perlu ke kita cari pula summation of 3X times PX equals to X? Okay, tak perlu sebab kita dah ada properties kita. So dia kata E3X is equals to E3X is equals to 3EX. So 3 times 2.8 sahaja. Jawapan dia 8.4. Okay, last one dia tanya E3X minus 4 adalah sama juga dengan E3X minus E4 which is 3EX minus E4 adalah 4. So 3 darab EX tadi kita dapat 8.4, tolak 4, so jawapan dia 4.4 macam tu. Okay. So ini dah kita tengok macam mana kalau dia suruh cari expectation dan juga properties yang kita boleh gunakan. And then seterusnya kita tengok kat sini macam mana kalau soalan tu tanya EX squared. Ada ke property kata EX squared adalah sama dengan EX yang kita dapatkan squared? Tidak. Tak ada tak ada property ni. Check balik dekat atas yang property tu tak ada. So nak tak nak untuk soalan EX squared kita kena cari semula expectation dia tapi menggunakan X squared. So kalau tadi summation of X darab dengan PX equals to X untuk EX. So kalau EX squared dia adalah summation of X squared multiply with its probability. Okay, nampak beza dia? Apa beza dia? Beza dia tadi kita darabkan dengan X. Sebab dia nak EX. So kalau dia nak EX squared, kita darabkan dengan X squared lah. Okay, so X squared adalah 1 squared multiply with 0.1 plus 2 squared multiply with 0.4 plus 3 squared plus times 0.1 plus 4 squared multiply with 0.4. So the answer is 9. Jangan takut, tak salah. Okay, so ingat tak tadi apa formula untuk variance? Kalau tak ingat, tengok balik, jangan risau. Formula insyaAllah akan ada. Okay, variance. Ni variance, var x ni, this is your formula for variance. Adalah EX squared minus EX squared. So dua benda ni bukan benda yang sama, dia adalah dua benda yang berbeza. Satu EX squared, satu lagi EX squared. Okay. So saya tulis balik formula variance, dia adalah EX squared minus EX squared. Do you have these two values? Yes, we have found these two values. EX squared is equals to 9. EX awak ada tak? Ada, 2.8. Tapi ingat kita kena kuasa 2. So the answer is
1.16. So this is the answer for your variance sigma squared. Okay, kita tengok macam mana kita guna properties untuk variance. Kalau tadi E 3x minus 4 adalah sama dengan 3ex minus 4, tapi kalau variance, bila kita bawa keluar constant ni, the skala kita bawa keluar, dia tak akan jadi 3. Dia akan jadi 3 squared. Okay, tengok ke atas, nampak? Bila kita bawa keluar A ni, dia tak jadi A, dia jadi A squared. So itu beza variance punya properties dengan expectation punya properties. So variance 3x, kenapa saya tulis step by step, adalah variance 3x. Okay, dia tak ada plus. Dia tak ada minus. Okay, dia sentiasa plus sahaja. Bila kita ni variant 4 macam tu. Okay, kita buat properties dia. Variant 3x, sekali lagi saya tanya, variance 3x is equals to 3 squared variant x ataupun 9 lah, 9 variant x. Variance 4 is equals to 0. Kita cakap tadi kan, kalau E constant is the constant itself, tapi kalau variance of the constant is equals to 0. So we have 3 squared variant x, it's 9 times variance x 1.16. So the answer is 10.44. So this is your variance 3x minus 4. Okay. Okay, kita tengok soalan last untuk hari ni, example 9. X is a discrete random variable given by the following probability distribution table. So dia dah buat dah kat kita table tu siap-siap. And dia dah bagi dekat kita the expected value EX dan juga dia punya variance. The problem here is dia suruh kita find the probability alpha, beta and gamma. So ini adalah soalan reverse process. Sama ada kita tahu atau tidak macam mana nak gunakan the formula for expectation dengan variance untuk dapatkan probability ni. So don't worry, always start with the formula. We know that EX is equals to summation of X time PX equals to X. So this is the formula. You won't get any mark for writing this formula, but you will get marks when you substitute the value into the correct formula. Okay, so you actually have 0 times alpha plus 1 times beta plus 2 times gamma, which is actually just beta plus 2 gamma, which is equals to 1.5 because the expectation is already given to you. So what you actually have here is beta is equals to 1.5 minus 2 gamma. Remember, you have 3 unknown. So you need 3 equation. You just had your first equation. Okay, so ini baru kita gunakan information yang pertama. Dia bagi information yang kedua. Variance of X is equals to 0.4. We know that variance of X adalah formula dia EX squared minus EX squared, which is EX squared adalah 0 squared times alpha plus 1 squared times beta plus 2 squared times gamma. Okay, so ni adalah EX squared. How about EX squared? So EX kita dah ada 1.5. So kita just buat tolak 1.5 kuasa 2 sahaja because this is our value of EX. Okay, dan variance dia dah bagi 0.54.
So now let's simplify this equation. So 0.4, we actually have ni kosong lah. Beta plus 4 gamma minus 1.5 squared equals to 0.54, which you can simplify again this function, this equation. Kita akan dapat beta is equals to 2.79 minus 4 gamma. Betul tak? Kalau saya salah tolong betulkan Betul tak? 0.54 tambah, saya bawa kalkulator tak? Macam tak bawa. Zero point five four plus 1.5 squared. 2.79. Itulah. So this is your second equation. Let me ask you, how many unknowns that we have? How many unknowns? 3 unknown. So cukup ke 2 equation? Tak cukup 2 equation because we have 3 unknown. What is another equation that isn't given to us? The summation of probability. So that is our background knowledge. Takkan dia nak sebut kat situ summation probability is equals to 1. You already know that alpha plus beta plus gamma should equals to 1. So this is your third equation. So what you can do is this is the third equation. You can equate 1 and 2 sebab equation 1 adalah beta, equation 2 pun adalah beta. So 1.5 minus 2 gamma is equals to 2.79 minus 4 gamma. So kita buat cepat sikit. So 2 gamma is equals to 2.79 minus 1.5, which is 1.29. Divide by 2, you will get 0.645 as your gamma. And then macam mana nak cari, you can have your beta. Beta is equals to 2.79 minus 4, 0.21 is your beta. So can you find your alpha? Yes, because you have found your beta and gamma. So alpha, this is gamma, this is beta. So alpha is equals to 1 minus 0.21 minus 0.645. Beta and your gamma. So 1 minus answer minus 0.645 is equals to 0.145. So this is the value of your alpha. So what you need to do is just use the simultaneous equation. Work on your simultaneous equation correctly. So saya dah ajar macam mana nak cari expectation dengan variance dan juga macam mana nak buat kalau soalan ada tanya unknown dekat dalam probability tersebut. Okay, so we continue with continuous random variable in the next lecture. So what I need you to do is ada lagi 2 minit sekejap. Okay, so this week we are going to complete all the exercise that I've given to you, model question ke, challenge question ke, the concept practice exercise ke for topic 8 probability, because minggu depan kita akan fokus terus kepada topik 9 punya exercise. So let me tell you nak buat soalan mana untuk topik 9. Untuk concept practice dululah. Of course we start with concept practice first because this is how you know whether you understand or not. Okay, untuk discrete random variables 9.2, okay, tolong buat soalan nombor 1. Okay, untuk hari ni dululah sebab dah habis lecture untuk discrete kan.
I need you to do question 3, 4, 5 and 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So ada 6 soalan tu, boleh try buat dulu untuk discrete random variable sebab ada lagi masa minggu ni. So completekan topik 8 punya soalan, concept practice, challenge question, model question that I've given to you. Dah siap semua tu, awak tolong teruskan buat concept practice untuk topik 9 ya. 6 soalan yang saya sebut tadi. So that's all from me. Thank you everyone. H5P4 kita terus Gmeet. Lepas ni saya ada dekat sini je. Ada H5P4 tak? Stay kat sini.